କହିପାରିବିନି ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚଏସ୍ କରିଦେବେ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଲାକା ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଭକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜୟଦେବ ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଶରତ ରାଉତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏଆଇସିସି ଖड़गे ରାହୁଲ ଜି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜି ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ଜି ଯାହାକୁ କିଛି ସଭାପତି କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବୁ ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ एकदम स्ट्रंग हम ग्रास लेवल पर भागी दिया गला पंचायत स्तर आम स्ट्रंग करी जीवु ब्लॉक सब डिवीजन जिला एवं स्टेट से सबू भांगी दि जाइए सबू नूतन युवक युवती सुजोग दिज्व समस्त चलिए राहुल गांधी जो अनुसार व्यापिक आईले हवा करी जनसाधारण समर्थन देले मोदी अंडर एस्टिमेट करते गोटे भारत जोड़ करुच्ची ना निजे जोड़ी होची देखेदेले भारतवासी अरे मोदी उत्तर प्रदेश पर गर्व करुचु आ थू सफा 50 रहीना 100 इंडिया मेटना 232 ओडिशार 20 एमपी न जाते मोदी कौटे ना जगार तपस्या करते राहुल गांधी ना प्राइम मिनिस्टर होते ये सरकार 3 मास जीवन ना सन्देह मुझा देखुची नीतीश कुमार आमर सांग आम एकाठी कम करूँ महाधुरंधर लोक से केत सुविधार टिके जदि पानू चून खसी कौ दिन जंप कर कहीपर आ जो नाइडू शशुर टाक मारदेला शशुर ताक आणला एनटी रामाराव आसु आसु भाई सामंती की पकेटे पकईदेला शशुर हाथ फल कर मरीगला बाहर डेंजरियस लोक सब अच्छा तेणु भारत राजनीति ना अति अबाज्ञा देखुन हु ही दरदाम बढ़ुची डीजेल पेट्रोल गैस तो बढ़ला पड़ुची डाली चाउल मसला तेल अटा घी सब बढ़ीगला पनीपरिया